नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरिः ओम्। भागवतं पाठ अयमारम्भः। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानंकु मु स्वागत जनाउछि आमर कार्यक्रम आम घर भागवत टुंगी। एही परम शास्त्र भागवत, परम ज्ञान भागवत आम्भे दैनंदिन पाठ करूछु। आपण माने श्रवण करुथिबे नित्य। तेबे आज आमे प्रथम स्कंधर 19 अध्याय अर्थात 19 अध्याय आम्भे पाठ करने को जाउछु। श्री सुत उवाच। सुत कहन्ति अनुरागे सौनक आदि ऋषि आगे से महीपति परीक्षित चिंति निगम दृढ़ चित एकांते बसी विचार निंदित कर्म कली मुहि अर्जित कर्म बस होई गुरुजे सन शिक्षा देई अन्याय प्राणींकर व्यवहारे कुकर्म कलिए संसारे निर्दोष ब्राह्मणर गले सर्प आरपी धनु होले निश्चल जोगे तार ध्यान न जानी होइलिय ज्ञान दिजे अवज्ञा मने कली निकटे मरण लड़िली ए पाप विनाशन हेतु बेगे विधाता मते चिंतु ए पाप कली मूढ़ जीते ए देह धरी बिके मनते एक कथा शुणी मुझे मनते केबे न कल्पईचिते ब्राह्मण कुल कपानल ए मोर राज्य धन बल आत्मार संगे दहु मते ए कर्म न करी जे मनते गुरु ब्राह्मण को हिंसने दुर्बुद्धि न स्फुरु मने एमंते विचारी विषादे वृत्तांत शुभ जन पदे उरुग ब्राह्मणर गले राजा जे देले धनु हे होले तार बालक साप देला तक्षक दंशी बोइला शपथ दिन कपानले राजंकु दंशी बोए बोले
ଏମନ୍ତେ ଜନମୁଖୁ ଶୁଣି ମନ ଆନନ୍ଦେ ନୃପମଣି କହଇ ମତେ ସର୍ପ ଖାଉ ଏ ମୋର କୋଳେ ପାପ ନ ହଉ ଯେମନ୍ତେ ଇହ ପରଲୋକେ ମରଣେ ନ ପଡ଼ଇ ଦୁଃଖେ ଏମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାରି ମନେ ଚିନ୍ତିଲା ନରହରି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ତୁଳସୀ ପାଦ ଉଦ करे ଯେ ମିଶି ଅତି ପବିତ୍ର ବହେ ବାରି ଉଭୟ ଲୋକ ପାପ ହରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ କେବାନ ବସେ ତାଙ୍କ ତୁଲେ ସେ ପଣ୍ଡୁ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତି କର ସକଳ ରାଜା ମଧ୍ୟେ ବୀର ସେ ବୀର ନଦୀ ତୀରେ ଯାଇ ଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ विषय संग दूर करी अन्न उदक परिहरी मौने व्रत से निश्चले सिरे निवेशी गंगा जले से कथा सुनी मुनि जने के बाथिले गिरी बने निज निवास उपेक्षिले हस्तिनानवरे मिलिले चेवा थिले जेउ देशे राजांकु देखिबार आसे संगते घेनी शिष्यगण परे अनेक ब्राह्मण तांक महिमा केवा कहे तीर्थे पवित्र तांक देहे अति अत्रि वशिष्ठ रिष्ट नेमि च्यवन भरद्वाज घेनी भृगु अंगिरा पराशर उतथ्य गाधीर कुमर इंद्र प्रमद मेधातिथि देवलोष्ट सेणज्योति सुबाहु भरद्वाज शिष्य गौतम मैत्रेयी कवश विपलायने सर्वमुनि व्यास नारद कुंभजनी सकल ऋषि एक मेले मिलिले जाह्नवीर कूले ताहांकु देखि परीक्षित कपाळे देई बेनी हस्त वंदिले मुनिगण पादे आनंदे अश्रु गद गदे करंजलि शिरे देई कहई कृतकृत्य हई राजोवाच राजांक मध्य मो जीवन निश्चय जानिली धन्य धन्य मोहर प्राण त्याग काले महत जन विजय कले ब्राह्मण पाद जही जही थाई से स्थानु पाप दूरे जाई क्षेत्रीय स्वभावे हेमंत आगम निगम उकत जे हा लंघे दुष्टपणे दूषित होई तत्क्षणे से विप्र आसी जार पासे बसंती मनर संतसे ताहार भाग्य की कहिवा जाहा न पांति सुर देवा सर्व विषय दूरे तेजी कृष्ण चरण चित्ते भजी तुम्भे अशेष ब्रह्म ऋषि मिलिले मोर पासे आसी ब्राह्मण साप कबानले मोर निज कर्म फले जे कृष्ण कले संसारे तरई तम माया घरे तुम्भर अनुग्रह गृहे से भी प्रसन्न हेउ गंगा देवी कृष्ण चरणे मती हेउ काल दक्षक बा खाऊ तेणे संशय नाही मोर सकले कृष्ण कथा कर कृष्ण विषय हेउ मती तार सेवक संगगति मोहर कर्म फल नहीं जन्म होइबी जही तही रही कृष्णर दासपणे से भी अभय चरणे एमंते दियो मते वर तुम्भ चरणे नमस्कार एमंते मुनिंकु जनाई कृष्ण चरणे मन देई जाह्नवी तीरे कुशो सज्जा शयन अर्धे कला राजा पूर्व दिगकु शिर करी उत्तर मुखे दंडधारी गंगा दक्षिणे कूले सई कारुण्य जले दुष्टि देई अशेष ऋषिगण मध्ये मन निवेशी कृष्ण पादे साधु सबदे स्तुति कले दुदुम्भी नाद वाद्य मेले से मुनिगणे गंगा कूले थिले जे परीक्षित मेले गमने शुणी साधु वाणी आनंदे सर्व विप्रमणि साधु शब्द उच्च स्वरे दिग पुरीला गंगा तीरे प्रजाए अश्रुगत सुखे कहती एक कुआरके ए साधु राजा विचक्षण एकाले लभिब मरण देख यार भाग्य बल मुनिंग मध्य अंत काल अनेक प्रकार से भणी मुनि सेमेते साधु वाणी मुनि कहंत्री नृपवर कृष्ण विषय चित्त तार प्रवेशिवा नुहे विचित्र जेणु तु पांडवंक गात्र जार आसने सर्वराजा श्रे नमंती करी पूजा सकल छाड़ी हरि भावे पशिला जनर स्वभावे आंबे सकल ए स्थाने बंचिवा गंगा जल पाने
ଏ ନରପତି ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନେ ସୁଖେ ଲଭିବ ହରି ଲୋକ ଯେ ସ୍ଥାନେ ବିମହ ବିଶକ ଏ ଭାଗବତ ଯେ ଉତ୍ତମ ନିଶ୍ଚୟ ଲଭିବ ପରମ ଧାମ ଏମନ୍ତ ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ଶୁଣି ମୁନି ସମତେ ସାଧୁବାଣୀ ରାଜା ମିଶିଲା ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟେ ଚିତେ ନ ରହିଲା ସଂଶୟେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସେବା କଲେ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ମହି ତଳେ ପୂର୍ବେ ଲଭିବେ ହରି ଭାବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ଦେଖ ମୋହର ଭାଗ୍ୟ ବସୁ ସର୍ବେ ମିଳିଲେ ସର୍ବଦେଶୁ ପ୍ରାଣୀ ଯେମନ୍ତେ ଦେହ ଅନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗେ ବିବୁଧଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗତେ ବସି କହନ୍ତି ନାନା ଧର୍ମ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣେ ଯେବା ନିଜ କର୍ମ ଯେ ଫଳ ଇହ ପରଲୋକେ ପ୍ରାଣୀ ଲଭନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଏମନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଚିତେ ସର୍ବେ ମିଳିଲେ ଆସି ମତେ ଏହାକୁ ପଚାରିବି ମହି ମରଣ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ଥାଇ ଏବେ କି କୃତ୍ୟ ଅଛି ମତେ କହ ସକଳ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଏ ଘର ସଂସାର ସାଗରେ ମରଣୁ କିବା କରି ତରେ ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତି ରାଜ ଋଷି ସୁଖ ମିଳିଲେ ବେଗେ ଆସି ମହି ଭ୍ରମ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ କୃଷ୍ଣର ନାମ ଗାଇ ମୁଖେ ଲକ୍ଷୀ ନ ପାରି ଯାର ଅଙ୍ଗ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କେ ନାନା ରଙ୍ଗ ନିରତେ ନିଜ ଲଭେ ତସ ସ୍ୱଭାବେ ଅବଧୂତ ବେଶ ନିଗୁଢ଼ ଜ୍ୟୋତି ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ କାମିନୀ ବାଳକ ବେଢ଼ିଣ ଷୋଡ଼ଶ ବତ୍ସର ସୁନ୍ଦର ରୂପେ କି ଦେବା ପଟାନ୍ତର ନିବିଡ଼ ବେନି ଭୁଜ ସାଜେ ସୁନ୍ଦର କପଳ ବିରାଜେ ଅରୁଣାମ୍ବୁଜ ଚକ୍ଷୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗ୍ରୀବ କୁମ୍ଭ ସୁଶୋଭନ ସୁନ୍ଦର ନବଗୁଣ ସାଜେ ତୁଙ୍ଗ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ବିରାଜେ ତ୍ରିବଳୀ କୁକ୍ଷି ମନୋହର ଆବୃତ ନାଭି ସୁଗୋଭିର ବିବର୍ଣ୍ଣ କେଶ ଦିଗମ୍ବର ବିଭୂତି ଲେପନ ଶରୀର ପ୍ରଲମ୍ବ ବାହୁ ଜାନୁ ଯାଏ ଦିଶେ ଅମର ବର ପ୍ରାୟ ଶରୀର ସୁଚାରୁ କୁସୁମ ରୂପେ ତୋଳିତ ନହେ କାମ କିୟ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର କାମିନୀ କୂଳ ମନୋହର ହେମନ୍ତ ରୂପ ତାର ଦେଖି ମୁନି ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ଜାଣନ୍ତି ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ପରମ ଯୋଗୀ କୃଷ୍ଣ ପୁଣ ବେଷ୍ଟିତ ଋଷିଗଣ ମଧ୍ୟେ ସକଳ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ସୁକ ଆଗମ ଶୁଣି ରାଜା ତକ୍ଷଣେ ଆଣି ଅର୍ଘ୍ୟ ପୂଜା ବିନୟ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ଧାରି ଚରଣେ ନମସ୍କାର କରି ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ଯେତେ ଥିଲେ ତା ଦେଖି ଭୟେ ବାହୁଡ଼ିଲେ রাজা পুজিলা মন তসে সুখ বসিলে রাজা পাশে শশাঙ্ক জেহ্নে তারা মেলে বিরাজে গগন মণ্ডলে প্রসন্ন চিতে মুনিবর আকণ্ঠ ধীষণা যাহার সে মুনি পাদে নমস্কার কর যোড়িলা বিনি কর নম্রতা বাক্য সুধাধার মুনিঙ্কু চাহি নৃপবর পুছইবেনি কর জড়ি চরণে পুনঃ পুনঃ পড়ি রাজবাচ আজ মোহর জন্ম ধন্য ক্ষত্রিয় সে বিদ্যমান তুম্ভে নির্মল ব্রহ্ম ঋষি অতিথি রূপে অসছ বসি দেখি মো আত্মা কৃত কৃত্য দেহকু কলি তীর্থভূত তুম্ভর চরণে বিশ্বাস পবিত্র কলি গৃহবাস যাহার দর্শনে মাত্রে দুরিত নর হই গাত্রে স্পরশ পাদ জল জহি সকল তীর্থ ফল তহি আজ জীবন মোর ধন্য দেখিলি তুম্ভর বদন যেতে দুরিত দেহে থিলা তুম্ভ দর্শনে দূর গলা বিষ্ণুর মায়া মোহ ঘর যেমন্ত নাশন্তি অসুর আজি জানিলি মতে হরি পাণ্ডব বংশে প্রীতি করি পিতৃ স্বশ্রেয় স্নেহ বদ্ধে ঘেনিলে বন্ধুপণ হৃদে বান্ধব প্রায় ব্রহ্ম রাশি জেনে পাণ্ডব পুরে আসি দেখি তুম্ভর দর্শন দেলে যে প্রভু ভগবান অব্যক্ত গতি যে তুম্ভর কে তাহা করিব গোচর মরণ যার সাধু সঙ্গে সেতরে ভব তরঙ্গে যোগীঙ্ক মধ্যে তুম্ভে গুরু জেহ্নে অচল মহামেরু কহ জীবন যা কালে কিবা সাধিবি মহি তলে কিবা শুনিবি কর্ণ পথে স্মরণ কি করিবি চিতে কিবা বচন উচ্চারণ ভজিবি কাহার চরণ তুম্ভে প্রাণীঙ্কর ঘরে দণ্ডে ন বিশ্রামী স্থিরে গদহ মাত্র তুম্ভ গতি এণু মহর মনে ভ্রান্তি শ্রী সুত বাচ সুত কহন্তি দশ মনে শুণ সকল মুনি জনে
एमंत परीक्षित वाणी आनंद मने सुख शुणी हरसे मुद्रित लोचन चित्ते चित्तई भगवान से हरि चरण कमले सुजन्ते चिंत ध्यान बले प्रथम स्कंधे भागवत कहई जगन्नाथ दास हरि ओम इति श्री मद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां प्रथमस्कन्धे सुखगमन नाम ऊनविंशोऽध्यायः भीमस्याविरणे भङ्गमुनिरपि मतिभ्रमः यदि शुद्धं वशुद्धं वा मम दशो न विद्यते यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव परमेश्वरः हरिः ओम। दर्शक बंधु आम्भे जो श्रीमद् भागवत परम शास्त्र आरंभ करिथुलु प्रथम स्कंध आज समाप्त होइछि। आमे आगामी अध्याय द्वितीय स्कंध आरंभ करिबु। मोर आशा आपण माने आम चैनल सहित जोड़ी ही रुहंतु ई परम शास्त्र भागवत रस अमृत पान करंतु। नमस्कार।